ورحمة الله. في هذا الفيديو راح نشوف كيفاه راح نحسب لا فاريونس دان برودوي دو دو فاريابل الياتوار، والثاني راح نتعلم كيفاه راح نستعمل او بيان لي بروبريتي دو لا لوا دو بويسون. عندنا هنا considérant de variables x et y indépendantes ayant des espérances mathématiques nanti mx et my et des variances sigma x au carré et sigma y au carré. Donc on a deux variables aléatoires x et y. Les variables تاعي هادم x est indépendant de y. هذه la première information اللي راح نستعملها من بعد. عندنا ثاني l'espérance de x égale à mx, l'espérance de y égale à my. La variance عندنا تاني et nanti mx et my et des variances sigma x au carré sigma y au carré. هادو لي نوتاسيون لي عطاهم لي في ليكزو تاعي. variance de x égale à sigma x au carré, variance de y égale à sigma y au carré. Donc هايديك واش عندي comme des données exprimé. Donc la première question, exprimée en fonction de ces paramètres la variance de la variable produit z égale à x fois y. Donc on a autre variable z égale à x fois y. La variable هي le produit de deux variables aléatoires x et y. أنا واش عندي x indépendant de y وعندي هادو لي دوني اللي راح نستعملهم باش نحسب هاد لا فاريونس de z en fonction de ces paramètres. أنا variance de z هي نفسها variance de x fois y. وانا واش عابالي كوم لوا اللي حنخدم به de la variance عندنا على بالنا بلي la variance de n'importe quelle variable t, exemple, égale à quoi? Égale à l'espérance de t au carré moins l'espérance de t le tout au carré. Donc, هاي la loi اللي راح نخدم به أنا، هي la loi اللي راح نخدم بها باه نوصل للحل تاعي. Donc هاهي عندنا نجي هنا ونحاول إني نحسب la variance de x fois y. أوكي؟ عندي variance de x fois y. واش تساوي؟ تساوي لي l'espérance تاع واش داخل au carré moins l'espérance de x fois y le tout au carré. Donc égale l'espérance de x fois y au carré moins l'espérance de x fois y le tout au carré. Donc هذيك لا لوا حنطبق هذه ونحسب صح. هذه واش راح تمدلي؟ لازم نحسب هذه وحدها وهذه وحدها. عندي l'espérance de x fois y le tout au carré واش راح تمدلي؟ دوك انا واش عندي a fois b le tout au carré هي نفسها a au carré fois b au carré. دونك هذه الداخل واش راح تولي لي؟ سي l'espérance de x au carré fois y au carré qui est égal à l'espérance de x au carré fois l'espérance de y au carré. هذه منين جبتها؟ parce que x et y sont indépendants. OK, tel que x et y indépendantes. sinon ما عنديش الحق نكتبها هذه. هذا لو سين d'indépendance. دونك نكمل هنا عندنا سي بون هذه جبتها. دوك انا واش لازمني باه نقدر نلقى هذه؟ لازم عندي l'espérance de x au carré et l'espérance de y au carré. نرجع l'espérance de x au carré. x au carré égale à quoi? انا عندي l'espérance de x مي ما عنديش l'espérance de x au carré. كيف راح ندير؟ عندنا la variance de x نرجع توجور لهاد لا لوا. La variance de t égale à l'espérance de la variable au carré moins l'espérance de la variable le tout au carré. Donc la variance de x égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x le tout au carré. كي نجي نخرج هذه واش راح تمدلي؟ l'espérance de x au carré égale à la variance de x plus l'espérance de x le tout au carré. Donc هذه واش راح تمدلي؟ la variance de x هي عندي sigma x au carré sigma x au carré plus l'espérance de x au carré. L'espérance de x c'est mx donc plus mx au carré. هذه كيفاه خرجنا l'espérance de x au carré. هذه لقيتها
Avec la même façon, راح نلقى l'espérance de y au carré. Donc عندي l'espérance de y, l'espérance de y au carré. هذه كيف راح نلقاها؟ Toujours عندي la variance de y égale à l'espérance de y au carré moins l'espérance de y le tout carré, qui est égal à, ou bien implique que l'espérance de y au carré égale à la variance de y plus l'espérance de y le tout au carré. Donc عندنا نفس الطريقة راح نتبعها هنا باه نلقى l'espérance de y au carré. Donc l'espérance de y au carré égale à la variance de y qui est égale à sigma y au carré plus my au carré. هنا كيف حسبنا l'espérance de y au carré. Donc هنا راني خرجت l'espérance de x fois y le tout au carré qui est égal à l'espérance de y au carré fois bien x au carré fois l'espérance de x au carré. Donc عندي هنا نجي نعوض برك l'espérance de x fois y au carré. واش راح تمد لي؟ قلنا égal à l'espérance de x au carré اللي لقيتها هذه sigma x au carré plus m x au carré le tout fois l'espérance de y au carré. هذيك l'espérance de y au carré اللي هي sigma y au carré plus m y au carré. بعد نجي ننشر راح نشوف واش راح تمد لي. Donc égal à sigma x au carré sigma y au carré plus sigma x au carré my au carré plus mx au carré sigma y au carré plus mx au carré my au carré. Donc هاي الريزلtat تاع هذه. نجي الآن نحسب l'espérance de x fois y le tout au carré. Donc l'espérance de x fois y égale à quoi? Égale à l'espérance de x fois l'espérance de y. Parce que عندنا x et y indépendante. Ok, حتمد لي هنا l'espérance de x c'est mx, l'espérance de y c'est my. Donc égale mx my. Ok. Donc نروح نشوف هذه وكاري واش حتمد لي. دونك حندير تربيع تاع الطرف الثاني فقط mx y لو تو كاري. ثاني حتمد لي هذه وكاري اللي هي mx au carré my au carré. Très bien. دونك هنا راني حسبت هذه وحسبت هذه. دونك نجي برك ندير اشاره ناقص بيناتهم وراح نلقى لا فاريانس ديالي. دونك لا فاريانس de x fois y égale à quoi? قلنا égale à l'espérance de x fois y le tout au carré. اللي لقيناها هذه راح نكتبها sigma x au carré fois sigma y au carré plus sigma x au carré m y au carré plus m au carré x sigma y au carré plus m au carré x m au carré. Donc my au carré. Donc la moyenne au carré. Bien l'espérance au carré. Donc هذه اللي كتبتها هنا هي l'espérance de x fois y le tout au carré moins l'espérance de x fois y le tout au carré moins هذه. Donc هذه كاملة ناقص m x au carré fois m y au carré. Donc هذه تروح لي مع هذه بالموا هذه بالبلوس روحوا مع بعضاهم. واش تبقى لي؟ la variance de x fois y égale à quoi? Égale à sigma x au carré fois sigma y au carré plus sigma x au carré my au carré plus mx au carré sigma y au carré. Donc هادو راحوا مع بعضهم. هذيك le résultat. Donc voilà qui fait حسبنا la variance d'un produit de deux variables aléatoires x et y indépendantes. أنا حسبناه en fonction des paramètres هادو اللي مدهم لي في bien في les données تاعي. Donc هنا كانت la première question. شوفوا la deuxième question. عندنا dans quel cas cette variance est-elle égale au produit des variances sigma x au carré et sigma y au carré. قال لك هنا وش هي الحالة اللي يكون فيها لا فاريونس
ايجال غير هاد القيمه برك. وقتها تكون هاد القيمه سي سيلمون سي. دونك variance de x fois y, donc le point هادي fois x fois y égale à quoi? Sigma x au carré fois sigma y au carré si et seulement si. فقط وإذا فقط وفقط إذا si et seulement si l'espérance. إذا كانت l'espérance de x تكون تروح بالزيرو دونك هذه كامله تروح لي بالزيرو، واذا كانت ليسبيرونس دو ايغريك تروح لي بالزيرو دونك هادو في زوج يروحوا بالزيرو، واش تبقى لي سيغما اكس او كاري سيغما ايغريك او كاري. دونك اسمعني مليح راح نعاود نفهمها لك. قال لك وقتها لا فاريونس هذه تساوي لي سيغما اكس او كاري فوا سيغما ايغريك او كاري، معناها لا فاريونس دو اكس فوا لا فاريونس دو ايغريك. في حاله واحده هذه كامله وقتها تكون تساوي غير هذه اذا كانت هذه تروح بالزيرو وهذه تروح بالزيرو، هذه وقتها تروح بالزيرو إذا كان ام اكس l'espérance de x يساوي صفر و l'espérance de y égale à 0. Donc si seulement si x et y sont x et y comme des variables sont centrés. وش معناها centrés؟ centrés معناها l'espérance de x égale à l'espérance de y et égale à 0. La variable qui تكون l'espérance ديالو égale à 0 نقولوا بلي راه variable centrée. Donc هذا هو الشرط اللي راح يخلي لي la variance de x fois y égale à 0. Donc هذه deuxième question وهذه la première question. هنا نكونوا جاوبنا على les deux premières questions. راح نشوفوا la troisième question. Pour la troisième question, utilisez les résultats précédents pour prouver que le produit de deux lois de Poisson indépendante n'est pas une loi de Poisson. أنا مش على بالي بلي si x exemple suit la loi de Poisson de paramètre θ exemple. Dans ce cas, l'espérance de x égale à la variance de x égale à le paramètre même, donc égale à θ. هنا راح نجاوب على la troisième question. Donc راح نستعمل هذه الخاصية باه نبين بلي le produit de deux lois de Poisson n'est pas une loi de Poisson. Donc je راح ندير هنا on suppose une autre variable y qui suit la loi de Poisson de paramètre exemple lambda. هذه تسمية فقط تسمي a b كيما تحب انت. Donc l'espérance de x de y pardon égale à la variance de y qui est égale à lambda. هذه من جبتها les propriétés de la loi de Poisson. Si x suit la loi de Poisson donc l'espérance égale à la variance de la variable. عندنا هنا راح نشوف الان عندي هنا في l'espérance et la variance راح نشوف est-ce que le produit x fois y est-ce que suit la loi de Poisson. est-ce que donc هنا راح نبين باللي راه le produit ne suit pas une loi de Poisson. كيف راح نبين انا لازم نحسب l'espérance de x fois y ونشوفها est-ce que صح ou bien comme راني راح نبين بلي ما راهش loi de Poisson donc officiellement راح تكون différent de la variance de x fois y. donc انا هنحسب l'espérance ونحسب la variance ونشوف est-ce que égale ou non. donc عندي هنا l'espérance de x fois y عندي toujours x indépendante de y. منين جبتها هذه قال لك produit de deux lois de Poisson indépendantes. donc l'indépendance. L'espérance de x fois y égale à quoi? Égale à l'espérance de x fois l'espérance de y qui est égale à quoi? L'espérance de x c'est θ. L'espérance de y c'est lambda. Donc θ fois lambda. هذه l'espérance de x fois y. نروحوا الآن نشوفوا la variance de x fois y. donc غنخدم بنفس الطريقة اللي خدمت بها. donc حتمد لي l'espérance de x fois y au carré moins l'espérance de x fois y le tout au carré. نجي نحسب هذه l'espérance de x fois y au carré حتمد لي l'espérance de x au carré fois y au carré qui est égal à l'espérance de x au carré fois l'espérance de y au carré. هذه منين نجيبها؟ من نفس القانون هذا اللي حكينا عليه la variance de t égale à etc. donc نجيب هنا
عندي la variance de x égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x le tout au carré. من هنا هذه واش راح تمد لي l'espérance de x au carré égale à la variance plus l'espérance au carré, la variance de x plus l'espérance de x le tout au carré. La variance de x هنا واش هي θ et l'espérance de x c'est θ au carré plus θ au carré. هاي نجي تاني نحسب l'espérance de y au carré. نفس الشيء راح ندير la variance de y égale à l'espérance de y au carré moins l'espérance de y au carré. ومن بعد نخرج l'espérance de y au carré اللي راح تمد لي حتمد لي la variance de y plus. Donc راح تمد لي تاني lambda parce que la variance de y c'est lambda plus lambda au carré. Donc هايدي كيفاه خرجت لي l'espérance de x au carré l'espérance de y au carré. نكمل الحساب تاعي. Donc عندي l'espérance de x fois y au carré حتمد لي l'espérance de x au carré قلنا fois l'espérance de y au carré. هذيك l'espérance de x au carré c'est θ plus θ au carré fois lambda plus lambda au carré égale à quoi? Égale à θ lambda plus θ au carré, donc θ lambda plus θ au carré lambda plus θ lambda au carré plus θ au carré lambda au carré. Donc هذيك حسبتها وعندي l'espérance de x fois y. أنا واش عندي؟ عندنا بلي la variance de x fois y égale à quoi? Égale à l'espérance de x fois y au carré moins l'espérance de x fois y le tout au carré. هذه عندي. Donc هذه واش تساوي؟ l'espérance de x fois y le tout au carré égale à quoi? أنا حسبت l'espérance de x fois y لقيناها θ lambda au carré حتولي لي θ au carré lambda au carré. الآن راح ندير نحسب la variance تاعها la variance de x fois y égale à هذه ناقص هذه. Donc حتمد لي θ lambda plus θ au carré lambda plus θ lambda au carré plus θ au carré lambda au carré moins هذه moins θ au carré lambda au carré. هادو يروحوا مع بعضاهم هذه وهذه يروحوا مع بعضاهم. هذه كيف تطلع la variance de x fois y égale à θ lambda plus θ au carré lambda plus θ lambda au carré. هذه la variance. وكي حسبت l'espérance de x fois y لقيناها égale à l'espérance θ lambda θ lambda. Donc هنا واش راني نلاحظ؟ لاحظ بلي la variance différente de l'espérance. هنا هذه وهذه ماهمش متساويين. Donc comme la variance différente de l'espérance, alors x fois y ne suit pas ou bien c'est pas une loi de Poisson. Donc on dit le produit de deux variables, donc ou bien le produit de deux lois de Poisson, n'est pas une loi de Poisson. علاه؟ باسكو هاد الخاصيه ماهيش محققه. قلنا سي اكس في لا لوا دو بواسون لازم ليسبيرونس ايغال لا فاريونس. هنا اكس ايغال كون جا لوا دو بواسون حتجيني لا فاريونس يساوي لي ليسبيرونس باسكو لا فاريابل الجديده اللي عندي هنا هي اكس فوا ايغال. اذا كانت لوا دو بواسون لازم ليسبيرونس يساوي لا فاريونس. مي هنا ماهمش متساويين كوم ماهمش متساويين هادي وهادي ماهمش متساويين. دونك سي با اون لوا دو بواسون. Donc le produit, c'est bon, nous même les deux variables x et y, x suit la loi de Poisson, y suit la loi de Poisson, le produit taha marouche loi de Poisson. Donc nous وصلنا la fin de cette vidéo. نتمنى انه شرح كان وافي. Bon courage.